अगर उन्होंने बोला ना ये हमारा बेटा जो वजूहात बना है ठोस कि सबूत इस है। कलीन के ऊपर ही ज़ारा के साथ जुल्म किया गया है, ये इस केस के लिए बहुत बड़ा एक ठोस सबूत है। हाँ, कि अम्मी बहुत रोती हैं, अम्मी बहुत चीखें मारती हैं, शाफे से दूर नहीं रह सकती। 4 साल में कितने महीने हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने घंटे हैं, कितने सेकंड हैं, कितने मिनट हैं। उसने साबित किया कि ज़ारा जो है वो गलत थी, है कि वो कालीन के ऊपर जो निशान थे ना, ज़र्रात मिले हैं, खून के। ज़र्रात कुछ मिले और निशान मिले हैं वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हूं। जी, वीडियो के आगाज में मैं तहे दिल से आप लोगों की मशकूर हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमें ही नहीं बल्कि ज़ारा के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ज़ारा को इंसाफ मिलके रहेगा और इसी तरह आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके और जो मुजरम है उनको सजा मिल सके। ज़ारा केस के हवाले से जो अहम 3 ऐसे नुकात हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ पर कदीर ने इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी बात कर दी और उसने साबित किया कि ज़ारा जो है वो गलत थी। अगर मेरे घर वालों ने मेरी वजह से उसको कत्ल किया है, इस हवाले से इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ज़ारा जब पाकिस्तान आई और चंद ही दिन के बाद सबा जो है वो सऊदीया गई तो वो किसके कहने पर गई, उसको किसने भेजा, इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसी बात पे भी डिस्कस होगी। जी, यहाँ पर एक और बात भी बहुत जो है ना वो मंजरे आम पर आ रही है कि जी एक कलीन मिला है पुलिस वालों को। वो कलीन कहां से मिला है, क्यों मिला है और इस केस के साथ उस कलीन का ताल्लुक क्या है, हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह बयान करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना किसी की अगर जिंदगी बदल सकता है तो मेरे ख्याल से पीछे हटना नहीं चाहिए। प्लीज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए हर रोज हर नई खबर। अगर उन्होंने बोला ना ये हमारा बेटा जो वजूहात बना है, यकीन माने मैं खुद को खुदकशी में जो ना मुब्तला कर दूं। जी, आपने भी वो इंटरव्यू सुना है कि जिसमें वो कह रहा था, कदीर कह रहा है कि जो है ना अगर मेरे घर वालों ने मेरी वजह से ज़ारा को कत्ल किया, मतलब कि मेरे घर वालों ने मेरी मामा जी ने, मेरे प्यारी बहना जी ने अगर मेरी वजह से मेरी बीवी ज़ारा को कत्ल किया हो तो जो है ना वो मैं खुद को सजा दूंगा, यानी खुद को खत्म कर लूंगा। इसका मतलब ये है कि उसके घर वाले भी बरी जिम्मा है और ये भी बरी हो गया है। इसका ये कहने का मतलब है कि ज़ारा का मसला था फिर कोई। जी ज़ारा किस तरह की हरकतें थी, ज़ारा का कोई ऐसा मामला था जो उनको पता चला जिसकी वजह से ज़ारा ने देखे ना, ये एक वीडियो में ये इस एक इंटरव्यू में ये भी कहता है ना, मेरे घर वालों को अगर किसी ने कहा है ना कि वो बद किरदार थे तो वो हम मेरे सामने आए, मतलब कि ये उनके बदले लेने के लिए आज इसने ये भी बात कर दी। मेरी बात सुने, 1.5 माह से ऊपर हो चुका है। मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने ये बात कही थी, आज फिर मैं अपनी YouTube फैमिली से एक बात कह रहा हूं कि हम कदीर को इस कत्ल में मुलव्वस बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम लोग कदीर को इसमें मुलव्वस समझते हैं, भाई बिल्कुल सरासर वो गलत कहते हैं। हमने अपनी एक वीडियो में भी ये नहीं कहा कि कदीर इसमें मुलव्वस है। हमें कुछ एतराज हैं कदीर भाई के ऊपर जो है ना वो उस कत्ल के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, हर इंसान जो है ना वो फरिश्ता नहीं है, हर एक इंसान से गलतियां भी होती हैं, कमियां होती हैं। कदीर फरिश्ता नहीं है, गुनाहगार है, ठीक है, हम भी गुनाहगार 4 साल में कितने महीने होते हैं, 4 साल में कितने महीने हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने घंटे हैं, कितने सेकंड हैं, कितने मिनट हैं, कितने सेकंड और मिनट ज़ारा ने कदीर के साथ गुजारे हैं और बड़े अच्छे गुजारे हैं। अच्छा, इन 4 सालों में इतने 1000 घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में यार कोई ऐसा पहलू कदीर के लिए नहीं था जो वो बयान करता है कि यार मेरी बीवी इस तरह थी, मेरी बीवी इस तरह की, मैं खड़ा हूं, मैं उनके उसके साथ हूं, या ये ना कहे यार मैं खड़ा हूं, साथ हूं, छोड़ दे इस बात को। हम ये नहीं कहते कि वो ये बात कहे। मेरा पॉइंट ये है, मेरा जाती मामला ये है कि यार 4 साल में कोई 1 सेकंड या मिनट ऐसा नहीं उसका कि जिसको वो हमारे सामने बयान कर सके यार, ठीक है, अच्छा वक्त गुजरा है, फिर उसने एक भी दुआ की हो, तारीफ नहीं उसने की, एक दुआ उसने की हो, पूरे 1.5 माह गुजर चुका है, एक दुआ उसने ज़ारा को की हो, ज़ारा के बारे में की हो कि या अल्लाह मेरी बीवी अच्छी थी। अगर देखे कोई हमारा सहाफी भाई जाकर ना
زارا کے لیے دعائیں کرتے ہیں. زارا کے پاس قدیر کے پاس گئے ہیں نا تو جا کر کہا ہے نا اللہ تعالیٰ زارا کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور ظالموں کو عبرتناک سزا دے. آگے سے یہ آمین آمین ہی نہیں کہتا. بس کیا کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے. ہمارا صرف اعتراض یہ ہے کہ کم از کم اپنی بیوی جس نے اپنا سب کچھ اس کے لیے چھوڑا 4 سال لٹائے اس کے ساتھ اور اس کے بچے کی ماں بنی, ظاہر ہے اس کے بچے کی شافے کی ماں بنی, اس کے لیے ایک جملہ درکار ہے, ایک وہ بھی دعا. نہیں بولا. دوسری یہ بات ہے بہت سے یوٹیوبرز جو ہے نا وہ بہت بھڑکتے ہیں ہماری وجہ سے, ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا قدیر کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. اگر ہمیں برا لگتا ہے تو ہم جو حق کا ساتھ دیں گے نا, ہم کیوں غلط کے پیچھے غلط لگ جائیں. نہیں, ہم دیکھیں قدیر کو قتل میں ملوث ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. ہمارا اعتراض صرف یہ ہے کہ قدیر دعائیا کلمات. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی جو یوٹیوبرز ہیں جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ قدیر کے بارے میں غلط کیوں بولتے ہیں, یہ جو ہے نا وہ غلط ہے, اس پر الزامات لگا رہے ہیں. ہم الزام نہیں لگا رہے, ہم آپ کے سامنے اس کی ویڈیوز رکھتے ہیں, باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. ہم اعتراض ہے ہمیں جو نا باقیوں کو کوئی ہے اعتراض یا نہیں ہے, ہر ایک انسان کا ہر ایک کو ہوگا نا. بھی جب سے قدیر بھائی جس کو بھی ملے ہیں, جتنے لوگوں کو ملے ہیں یا انٹرویوز دیے ہیں, صرف ایک دعائیا کلمات درکار ہے کہ اگر قدیر بھائی کا کسی انٹرویوز میں ایک جملہ دعائیا کلمات اگر ثابت کروا دیں تو سب کے جو ہے نا وہ منہ بند ہو جائیں. کیوں نہیں بند کرتے, بتا دیں, ثابت کروا دیں. اچھا دوسری بات جو ہے وہ جو صبا ہے, زارا جب پاکستان آئی ہے تو وہ صبا کو تب ہی یاد آیا تھا سعودیہ جانا. وہ سننے کو تو یہی آ رہا ہے کہ صبا کو بھیجنے والی یہ سغرا اور یاسمین تھی, انہوں نے بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں بھیجا ہے. وہ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جاؤ قدیر کے پاس بیٹھو, اس کی ساری باتیں اس کے ساتھ شیئر کرو کہ جو زارا, کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا تھا تو انہوں نے صبا کو اس لیے بھیجا کہ قدیر کے پاس جاؤ تاکہ کل کو ظاہر ہے قدیر کیوں نہیں پھر بول رہا, یہ گئی ہے اس کے پاس رہی ہے, اس نے جا کے کافی زیادہ اس سے باتیں کی ہیں کہ امی بہت روتی ہیں, امی بہت چیخیں مارتی ہیں, شافے سے دور نہیں رہ سکتی, کیونکہ تب جو ہے نا وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی. 15 دن ہو گئے ہیں جو زارا ہے نا وہ اپنے والد کے گھر ہی ہے. تو جو شافے سے امی بہت اداس ہوتی, وہ اکیلی رہتی نہیں ہے, وہ بہت پریشان ہے, وہ روتی ہیں اپنے پوتے کی وجہ سے. تو وہ پھر قدیر نے سننے میں آ رہا ہے کہ قدیر نے زارا سے کہا تھا, ظاہر ہے بیٹا ایک تھا. جب وہ ساری یہ باتیں سنے گا تو وہ اس جگہ پہ میں بھی ہوتا نا تو میں نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا. جو شبیر صاحب ہے نا انہوں نے یہ بات کہی تھی آپ نے انٹرویو کے اندر کہ زارا کو میں نے کہا تھا بیٹا آپ ادھر رکو, نے کہا نہیں میں نے ادھر جانا ہے کیونکہ وہ امی اکیلی ہوتی ہیں, اکیلی امی جی تو میں نے جانا ہے. تو وہ زارا اس لیے گئی. اس کا پیچھے قدیر نے اس کو کہا تھا کہ امی اکیلی ہیں آپ ادھر رہو. تو یہ بھی سارا سامان وغیرہ زارا کے پاس تھا. وہ دیکھیں نا قدیر بھائی نے زارا کو بولا کہ اپنا ساز و سامان جو ہے نا سارا جو ریال وغیرہ تھے زیورات وہ سب کچھ لے کے جانا. اب یہاں پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر قدیر کو اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں تھا. نہیں اس کو نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے تو پلاننگ کی نا. پلاننگ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا زارا کو شبیر کے گھر سے نکلوا اور چوتھے دن انہوں نے تیسرے دن ہی انہوں نے اپنا کام جو ہے نا اس کا بیچاری کا تمام کر دیا. بہت بڑی سازش تھی صبا کو ادھر بیچنے کی. اچھا میں یوٹیوب فیملی جو سب سے اہم جو نقطہ ہے پوائنٹ ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا قالین کے حوالے سے کہ جو زارا ہے جس طرح سے میں مثال دینا چاہوں گی, ایک کسائی ہے وہ عید قربان پہ آتا ہے اور وہ قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے جب گوشت کے ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں نا تو نیچے کچھ نہ کچھ بچھا لیا جاتا ہے, خون جم نہ جائے. وہ اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ صفائی کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا کام تسلی کے ساتھ جو اس کپڑے کے اوپر یا کسی کچھ بھی بچھا لیا جاتا ہے وہی نہ بھی خون کے قطرے وغیرہ نیچے نہ گریں, نشان وغیرہ نہ لگیں. تو جو دوسری یہ بات ہے یہ پولیس نے جب آ کے ان کے گھر کی ساری سرچنگ کی نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو دھوئی ہوئی تھی, سب کچھ دھلا ہوا تھا. تو قالین بھی انہوں نے دھویا ہوا تھا. کون سا قالین؟ وہ قالین کہ جس کے اوپر واش روم میں قالین کو بچھایا گیا. استغفر اللہ نعوذ باللہ, کتنے ہی دکھ کی بات ہے کہ کہنے کو دل نہیں کر رہا, الفاظ ادا نہیں ہو رہے کہ وہ واش روم کے اندر قالین کو بچھایا گیا. قالین ہو سکتا ہے کمرے میں ہو, اسی قالین کے اوپر ظاہر ہے زارا نے نمازیں پڑھی ہو.
वही कालीन उन्होंने खींच के उसे वॉशरूम में बिछाया, बिछा के उन्होंने वहां पर तसल्ली के साथ टुकड़े किए, जिस तरह से कसाई करते हैं किसी जानवर के साथ, और फिर उन टुकड़ों को अच्छी तरह से वॉश किया गया ताकि जब हम तोड़ों में बंद करें तो वो खून बाहर ना निकले, ना लगे या बाहर ना निकले। इन्होंने देखे ना, कहते हैं ना कि मुजरम जो जब पकड़ा जाना है ना, अल्लाह ताला की रस्सी जब ढीली अल्लाह ताला छोड़ता है तो उसको खींचता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ निशानात बाकी रह जाते हैं। तो वो कालीन उन्होंने अच्छी तरह धो के, जब फर्श धोया, खुशबू वगैरह कालीन धो के एक साइड पे रख दिया, तो वो गीला था कालीन, और उसके ऊपर कुछ जो ना धब्बे थे ब्लड के, ज़ारा के ब्लड के। अब वो जो है ना, उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उन्होंने ये भी ऐड किया, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी ये ऐड किया है कि वो कालीन के ऊपर जो निशान थे ना, जर्रात कुछ मिले और निशान मिले हैं, वो भी वहां पे ही दिए गए हैं। यानी ये इस केस के लिए बहुत बड़ा एक ठोस सबूत है। हाँ, ठोस सबूत इस है। कालीन के ऊपर ही ज़ारा के साथ जुल्म किया गया है। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थे कुछ अहम नुकात जो हमने आपके सामने रखे हैं। अगर हमारी तरफ से आप लोगों की दिल आजारी हुई है तो हम माजरत ख्वाह हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।